बर्तमान आम आसी सीधा सड़क पहुंचीचे सन्थ अरखित दास पीठ ओलाशुले आज पालन कराऊँच सन्थ अरखित दास जन्मवार्षिकी यही अवसर में बहु साधु सन्त एवं भक्त मान अच्छा सीधा सड़क पचारि बुझा जे सन्थ अरखित दास जो आज जन्मवार्षिकी पालन कराऊँच आपको किभली पालन कराऊँच कौन रही आज दिन में आज परंपरा रखिंट आज दिन को मानी कौन मानी आपन को स्वागत जन मेट्रो टीवी को आप परिचय टी दिखाँ मो ना आज्ञा जीवनानंद पंडा मु सन्त अरखित दास को लिखित महिमंडल गीताटी को इंग्राजी करछि अब सोडालिटी गीता ना देछि एवं से गीता बहीटी बर्तमान सारा भारत वर्ष रे 19टा यूनिवर्सिटी रे जाइछि प्रशंसा पत्र भी मिली ठाकुर आशीर्वाद सेटा थिला जे मु तांकर संस्पर्श रे आसीबे एवं तांकर आराध्य हेबे सी मोर आराध्य हेबे तेणु खुशी लागे तांकर प्रत्येक उत्सव रे आसी निजको शामिल करियो जेहेतु आज दिन आम जाना कि पवित्र जो बाहुड़ा पर ये कराऊँगी ये पवित्र दिन बोली प्रभु जन्म होते बोली आपण से अनुमान पाठ्य करी आज दिन को पालन कर ना यहाँ हूँ लिखित अच्छी एक गीतार जे बाहुड़ा एकादशी मानते आज हूँ तेणु आज आम पालन कर धूमधाम रे नहले भी ठाकुर पाखे आलतीटे कर पूजाटे कर भोगरागटे कर जो किसी किंचित व्यक्ति अंचल आसन संगे आलोचना करुँ से आलोचना मध्यम आउ कि पांडुलिपि आम हस्तगत करी डिजिटाइज कर प्रिंट करूँ से प्रचेषा भी अच्छे निश्चित भाव आपण मैंने शुणुवे जो भली कहते जे महा आडंबर नहले भी निराडंबर भाव में सन्थ अरखित दास जन्मवार्षिक पालन कराऊँच जेहेतु एकादशी तिथि एक पवित्र तिथि कह जाए से गीतार जो पुराण अनुसार वर्णित थिला से पाठ्य करी पालन कर आम पाखर अच्छा जी अच्छा संपादक ओलाशुणी प्रचार गुफार कौन कहे आप आपणकर महापुरुष सन्थ अरखित दास प्रकृत जन्म मसीहा आपणकर निर्धारण करा जाई परिबो नाही तार कारण है आपणकर इंग्रेज मान सहित अरखित दास वंशधर आपण दीर्घ 40 वर्ष घमाघट नड़ई चलला जहाँफल आपणकर इंग्रेज मान अत्याचार अतिष्ठ होई राजमाता मुकुतामणि देवी सतीदाह प्रथा को आपणे नेले एवं सतीदाह प्रथा को आपणे नेला परे आपणकर अग्नि झास देले अग्नि झास देला परे आपण राजबाटीर समस्त गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र पोड़ी पाउंस हो गला तेणुकर महापुरुषंकर प्रकृत जन्म मसीहा आकलन करने कष्टसाध्य कौन कहे आम पाखे जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक कहले अत्युक्ति हेनी कौन कहे जेहेतु सन्थ अरखित दास आज जन्मवार्षिक पालन होगी यही पीठरे जन्म जो आज समाधि पीठरे कौन कहे सन्थ अरखित दास कौन से एक जन्म तारीख नहीं कहले अत्युक्ति हम कहीं अरखित दास सबुदिन जन्म तारीख कहले आम निज माने कहीपर कहीं ना ये जो मेला हो सबुदिन मेला होना अरखित दास हो मेलाटी क्या उद्देश्य होची आम जन्म तारीख को लेकिन मेलाटी करवा सबुदिन मेला करवा मुझे भावुँ अरखित दास सबुदिन जन्म तारीख ये पालन हो तेणु ये पीठ को से पुष्ट कर तेणु आज जो दिवस को आम पालन करुचे ये आम किसी बड़ कथा नुहे बड़ हूँ सबुदिन ये पीठर आम सहित पुणी जोड़ी होती अंचल ललितगिरी ग्रामर पूर्वतन पीएस मेंबर तथा समाजसेवी रुद्रनारायण महांती रुद्रनारायण सिंह आपन को स्वागत जनइबी कौन कहे जेहेतु सन्थ अरखित दास आज जन्मवार्षिकी पालन करा महापुरुष अरखित दास समाधि पीठ ओलाशुणी गुंफा आमे प्रति वर्ष तांकर साध दिवस पालन करथाउ माघ शुक्ल एकादशी दिन किंतु ये 5 वर्ष हम आज पंचम जन्मवार्षिक उत्सव आमर ओलाशुणी गुंफा प्रचार प्रसार कमिटी अध्यक्ष जे आमर नव किशोर सामल से जो प्रचार कमिटी करचंती माध्यम से पालन कर मु साधुवाद देवी धन्यवाद देवी से प्रचार प्रसार कमिटी की जा हो से दीर्घ दिन है से महापुरुष अरखित दास जो धर्म तांकर जो आदर्श नीति ताकू प्रचार प्रसार कर महापुरुष अरखित दास श्रम धर्म समन्वय पीठ ओलाशुणी गुंफा एटी
ବର୍ଷରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ କେତେ ରାଜା ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ପୁଅ ଚାଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅରଖି ଦାସ ସବୁଦିନେ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ସନ୍ଥ ଅରଖିତ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ଥ ଅରଖିତ ଦାସ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଭଳି ଜଣେ ସାଧକ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତିଥିରେ ସମାଧି ନେବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ। ଏହି ସଂଯୋଗକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେ 26ଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମଠ ଅଛି, ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ଅଛି, ଏ ମହିମାକୁ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସନ୍ଥ ଅରଖିତ ଦାସ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ, ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଅନୁବାଦ କରାଇ ଏହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି। ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ଅରଖିତ ଦାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ଥ ଅରଖିତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆକାର ହଉ ବା ଛୋଟ ଆକାର ହଉ ବା ମହାସମାରୋହ ହଉ କିମ୍ବା ନିରାଡମ୍ବର ହଉ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେହେତୁ ସେଠି ରହିଛି ଲଳିତଗିରି, ଆଗକୁ ରହିଛି ଉଦୟଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସନ୍ଥ ଅରଖିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ ଏଇଟା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏଠିକି ପ୍ରାୟତଃ ଭକ୍ତମାନେ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ମାଳିକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଏ, ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏଠି ସନ୍ଥ ଅରଖିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଆଲଦାରେ ଯଜ୍ଞ ହବ, ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅରଖିତ ଦାସ ଏଠୁ ଅନାମିକା ସର ମାରିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସିଆଲଦାରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ ହବ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିକାର ପରମ୍ପରା ବା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଅରଖିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠରେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠରୁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, METRO TV। Wanna be an IAS officer? Join PST Gurukul, the best boarding school. For plus 3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438 782020.